ओं नमो भगवती वासुदेवाय नमो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज भिडियो में जानिबा आपणक पई सोमवार दिनटी किपरि साब्यस्त हेबो, केउ प्रकारर सोमवार दिन को आपण प्लानिंग करिवे, आज दिनर तिथि नक्षत्र कोन रहइबो, आज कोन आपणक लव लाइफ रहइबो, किपरि आपणक बिजनेस रहइबो, किपरि आपणकर व्यापार रहइबो, शिक्षा स्वास्थ्य प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन सबु किछि विषय पूरा डिटेल्स आज मुझे कहबी। तेणु या पूर्व आपण रिक्वेस्ट जदि आप चैनल नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करनी सांगे नोटिफिकेशन बेल को ऑन करूँ, जहाद्वारा अपलोड होता प्रति वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानक सर्वप्रथम मिल जाव। मन रखु बंधुगण, खुशी रहिबार मतलब यह नुह कि सबकि ठीक, यार मतलब यह अटे निजर दुखर ऊपर को बाहरी जीवन जीवा आपण शिखी नहीं सारी। लोक आपण सामने आणिकी जहाँ भी प्रोब्लेम आणतु ना कहीं आपण केबे भी आश्चर्य बा डरी जातु नहीं, कारण से सब लोक मैंने आपण को आग को बढ़ावा ही ट्राए करुछंती। जानि नियंतु शुणिबार आदत आपण जानि नियंतु, कारण दुनिया रे ताना मारिबा लोकंकर कमी दुनिया रे न थाए। ता सहित हसिबार आदत मध्य आपण जानि नियंतु, कारण कंदेइबार लोक मध्य एठी किछि कम नाहांती। ऊपर उठिबाकू आदत जानि नियंतु, कारण दुनिया रे गोड़ को टाणीबार लोक कम नुहंती। सफलता आड़क आपण आगकू बढ़ंतु। यह सहित आसंतु जानिबा कि आगकू आसुथुबा आगामी 24 घंटा आपणकर किपरि रहिबो। नमस्कार बंधुगण, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। स्वागत आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को। आजिर भिडियो में जानिबा सोमवार दिनटी आपणकर किपरि कटिबो। आगामी आसुथुबा 24 घंटारे बहुत बड़ धर्म संकटर स्थिति उत्पन्न हेबा पई जाउछि। तो आपण को होइबा जीवाको अछि सावधान, कारण केते सारा मौका आपणक जीवन रे एपरि बनिबो जो कारण पई जदि कहिबा आपण को से सबुरु गोटी को बाछिबाकू पड़िबो। जदि आपण दिल रु किछि काम करिवे तो बहुत भल रहिबो, किंतु केबे केबे भूल मध्य होई जाई पारे। दिल आउ दिमाग रो ठीक व्यवहार आपण को ए धर्म संकट स्थिति रु बंचेइबाकू मध्य जाउछि। फ्रेंड्स, आगो को आसुथुबा ए आगामी 24 घंटारे ए दिन जदि कहिबा आपणक जीवन रे कोन प्रभाव पकेइबो, ग्रह गोचर आधार रे जदि कहिबा आजिर ए खास वीडियो आमे आपणक पई नेकी आसीछु। आपणक आपणक जीवन काल रे सतर्क रहिबार आवश्यक रहिछि, काहेकि ना आपणकर शत्रु माने आपणक रास्ता रे कंटा बिछेइबा पई जाउछंती। ए कथारु आपण अजणा अछंती कि आपण सतर्क रही जीवन रे आगकू बढ़िबा पई पड़िबो। आपण को निवेदन करिबु कि वीडियो को पूरा शेष पर्यंत आपण निहाती देखंतु। एहा पूर्वरु सबुठारु प्रथमे जदि आपण महादेवंकर सच्चा भक्त तो वीडियो को गोटे लाइक निहाती भाबरे करंतु। ता सह कमेंट बॉक्स रे जय महादेव बोली अवश्य लिखि दियंतु। ता द्वारा महादेवंकर स्वयं आशीर्वाद आपण को मिलिबो, आ आपण को जीवन रे आसुथुबा दुश्मन माननकु पूर्वरु ही से दूर करि देबे। तो फ्रेंड्स, निहाती लिखंतु। निजर दिन चर्या रे किछि नुआ परिवर्तन आसीबार समय आसी जाइछि। जदि आपण आपणकर कार्य को पुराणा रूप रे करूछंती तो लोके आपणकु बहुत सपोर्ट करिवे, काहेकि ना लोकन को आकर्षित करिबा आजिर जमाना रे बहुत अधिक कठिन होई थाए। काहेकि ना कंपटीशन रो ए जमाना अटे। आपणको आपणको जीवन काल रे स्मार्ट वर्क करिबार आवश्यकता रहिछि। ता सहित जदि आमे कहिबा आपणको व्यापार केते शानदार, दिन 2 गुणा राति 4 गुणा होई जिवो। ता सहित ए दिन रे आपणको पई धर्म संकटर स्थिति मध्य बनुछि, जेउठी आपणको निजर मित्र किंबा आपणकर ख्याल ए सबु जिनिसरु दुईटारु गोटिए को बाछिबा पई मध्य पड़िबो। बहुत ही भावी चिंती आपण निर्णय नियंतु, काहेकि ना एहा द्वारा आगको आसुथुबा आपणको जीवन प्रभावित हेबो। जदि आपणको जीवन काल रे एपरि किछि स्थिति रहुछि तो आपण आपणकर टाइम को भूली परिबे नाही। आपणकर अधा राति रे आपण को साहाय्य करिबा पई फ्रेंड्स मध्य आसी जिवे, तो एमिति फ्रेंड्स को छाड़ीबार भूल आपण आदु करंतु नाही। ता सहित जदि कहिबा आपणको जीवन काल रे एमिति लोक रहिचंती जो माने आपणकर फायदा उठंती आ खराब टाइम रे आपणकर साथ दियंती नाही, किंतु ठीक समय रे आपणकर साथ माने देई थांती। एमिति लोकंक ठारू आपणको दूरता रहिबार आवश्यकता रहिछि। एमिति लोक माने आपणको रास्ता रे कंटा बिछेबा पई जाउछंती, कारण आपणको जीवन पई ए सब लोक माने काल सदृश्य अटंती। एमाने आपणको सब बेले तळकु पहुंचेबा पई चेष्टा करंती।
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଦୌ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରତା ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବୁ, ଏ ଦିନରେ କୌଣସି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଶାନ୍ତ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଘରର ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। କାହାକୁ ଉଧାର ଦେଇଥିବା ପଇସା ଆଜି ମିଳିବା କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ପ୍ରପର୍ଟି ବା ପଲିସିରେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ନିଜର କ୍ଷମତାର ଭରପୁର ଉପଯୋଗ କରିବାର ଦିନ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହ ବା ଅଳସ୍ୱାମୀରେ ନିଜର ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରୋବାର ତଥା ଅଫିସିଆଲ ମାମଲାରେ ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି କହିବା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସାବଧାନତା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିବ। ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ରକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ଦିନକୁ ଲାଭବାନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆପୋଷିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେବାର ମୌକା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଘରର କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ। ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ବନେଇକି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ଆପଣ ବେଚେନି କାରଣରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଗୋପନୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା, ତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ପେଶିଆଲ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ବା ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ସମୟରେ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହ ନିଜର ଟାଇମକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ତେବେ ଭୁଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ। ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି, ସଫଳତା ଓ ସହାନୁଭୂତିରେ ଭରି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ରାସ୍ତା ସେତେବେଳେ ଖତମ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ ଆମର ଥକି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବା, ତ ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ପ୍ରତିଭା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଟେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବାକି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ବନେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ ଜୀବନ ଆଜି ସୁନେହେରା ରହିବ, ଆଉ ପ୍ରୟାସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନଦାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବ୍ୟତୀତ କରିପାରନ୍ତି। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ସଫଳତା ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାରେ ଭରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଜ ଭାବନା ଉପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଶରୀର ବିଷୟରେ କହିବା, ତ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ପୂର୍ବ କିଛି ଦିନରୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଦିମାଗ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ କୌଣସି ଭୟଭୀତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଦିମାଗକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ତ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ କି ଆପଣ ସବୁକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦିମାଗକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଯଦି ଦିମାଗ କଥା ଶୁଣିବେ, ତ ସବୁ ସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ବାହାରି ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବ। ମନର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ତ ଆଜି ଆପଣ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନ ସାଇଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ରହିବ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବନାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଚ୍ଚା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଓମ୍ ସାଇରାମ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।